akwa aba eba ene adichire so nti na di kan ni na meye ne se me no meeting ni na akwa etwi se de be ya wo hye eche na ebe kama na afa me de sa che ya itse me ya me honam kala no o me de ahye so ansa me de menyi no esiso na hwese ase no akwa itse me ya me tinwi ase pepepe afa so wia na wo se wo ye ne se wo betinwi no wo hwe bia waso no ewo na wo tinwi no wo na hwese wo twankae na egu efise no ye nhia nti nyame ye mesen aye ewo me maso ba ko ne so ho na hwese bibia ye kama fefefe wo hwese na metwa ba ko ma na ye kama na afa me wi ni sa no na mafa blade no me hu ni twi ni ka mo fa nche me afa me ba betwa enim no so na emom no so we no hu ya me hwe fa blade fa ye fa paso na fa ye fi se safi na wo sha na ko yusu blade bia na aiden ye twa nti ho be hia se wo be yusu ade a o yusu akoma beto nti na paso no okay kama so be yusu so wo se nya me twa de na da so fefefefefefe ai sa na ye hwehwe ti metwa sa nchen ne wi na fe ma be nim na metwa enim no so bi fi enim no so na makon nchen no na no so metwa ne kama wo hwese na de ne da ho na utumu se me hia bibia me de betare na so mu nti no mehwe se na ye den wo se wo tare bibia waso no ewo no sa spray we no se wo de chi unwi na ma no eche kakra ni mom se nsuo kana ebe wai ti na me ye ne se me ma lace ne so na me spray gu ase tu se me wie na me fa blow dry na me ni me twi de mo fa nche me ti me fa blow dry na me de den me de blow dry na just say awo kama ti me the other side ne so no opa make sure mo inyama mi no opa be ma lace ne so na why den we spray gu ase opeso a wo de begu lace ne so ni nyina mo no ebe ye adwuma ma ne hia ne so ama na wo kama afa yi se etunya 55 bi ni ade bi ntie no na me hwetwetwa won chen bi ni ade no ti na mba be ne se me be apesiesi ti no me be style ti ne kama nti ma fa me mousse no so me ni me twi di mo fa nche me why ti mousse no me no na me di me ti e ma ne da ho kama e ma nwi no enye den we ni e fa no wrap lotion but ebi mo e fa no mousse but we no different from mousse no we no e ma nwi ni enye den but mousse ni ma nwi ni den kakra nti wo se metiti enimu no kakra e de aye style bi o menim ni ade e fa ni baby hair nti utwinye ni kakra na we twa so na entwa ma ne nye sharp wo se eni say sharp a wo de baby hair na shada anya akono nti no hwe na me ya me nsa kwa na me de obetumi de nsa obetumi afankola brush kwa e de twitwi so wo peso obetumi de afen de aye afi na wa paduku bi na wo de aboso kama na ene wa twen e ma na wo ma ne wo a wa wo ye betumi se de ya akono saa na ye hwehwe nti me no my ni say ye na afi de mbe straight me ti no cause me straight ye nti afi na me ye de me straight na no me de twen ope me de twen ma me nwi no den enimu no awo kama nti wo hwe na me ye ya so wo hwe na se akwadwa ka no ntu me nya uti na wo de duku no akyekyere enimu no aje se o style it nse ni obe kele na wa kele so obe no straight twa na wo ye no straight akọweni
no mafa ade a mede ye me ti nwini me ememu eni no eye shine kakra bi pe na obehia wo se wo de etu because wo de bebre ye mu a nwini be ye fin ntamu so wonam komi fa me bo from an ebi wana fin ni ade wo kakra bi pe na obehia aha fe nti wo se na me yi ntoma no free ni mu anim na ye kama soko na ha na aha sa na pe no ade kunti nsunti a mede wrap lotion na mede ye ni se no no wi a tumi mede baby hair ni so wi a utumi etwetwe bibia opa bia nti afi spray no a mede chi menwi no eno a na mede ekuhwo na afi mafa afin sa afi no utumi ma ne o plug ma ne ye friend hot comb aha so some this spray no egu enim ho no ana mede hot comb no mede set just say me raise nwini enim no kakra ahu na just say bibia e kama we no ne ye no enye den ushia with time no be den obehu obia ni kwa o ya dia sa very day na obehu the bia o practice here say practice makes perfect and to practice here be den obedu ho ti maye bibia ewi ti ene ti am be wi just styles na ma mo amehu senia me ho aye fry Madam was send us much as our video. That's a next year, Bessie Asia. Madam, bye.